Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, Salam Madam. madam, dengar. Selamat pagi. Boleh, Madam dengar? Boleh Madam. Madam, boleh. Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau three participant ada dalam 41 orang. Ramai lagi ni yang tak masuk. So kelas rep tolong saya panggil kawan-kawan yang mana lagi yang tengok dalam senarai nama ni tak ada nama dia. Okay, mungkin tak jumpa link dan sebagainya, sedangkan link untuk kelas saya dah sama saja setiap minggu sampailah ke hujungnya. Okay, tak tukar-tukar pun link saya. You simpan link tu, insyaAllah you tak lost lah. Okay. So, kita telah pun melaksanakan kita punya quiz. So, Alhamdulillah 58 student saya untuk kelas B, kelas A dan juga kelas B ni telah pun berjaya jawab quiz dengan jayanya lah. Okay. So, markah pun telah pun dikeluarkan dan saya telah key in markah dalam sistem lah. Okay. So, Alhamdulillah markah not bad. Ramai yang dapat markah yang above 30 lah, 35, dekat atas pun ada juga, full mark pun ada juga. Okay, tanya kepada diri sendiri. Alright, so another one tentang assignment kedua kita, iaitu business opportunity. Diingatkan you all kena hantar assignment within this week, minggu yang ke-9 ni. Betul tak? Betul? Betul, Madam. Betul Madam. Okay, aku ada Madam. Kau ada yang lupa, kita remind minggu ke-9. Ini adalah minggu ke-9. Okay, so make sure that you have been, kalau tak complete lagi, mungkin 90% dah complete lah. Okay, so nanti hantar, nanti saya sediakan folder, hantar macam biasalah sebelum hari Ahad pukul 11.59 malam. Minit malam. Okay, so itulah yang terakhir lah you kena hantar. Lepas pada tu tak diterima. Okay, melainkan kalau ada concrete reason. Right, so another one tentang assignment yang pertama pun saya dah check. Only one person yang tak submit lagi. Naim mana tak Naim? Dalam ni. Dah masuk ke Naim? Ada ke? Belum. Naim tak masuk lagi. Seorang je yang belum hantar. Yang lain semua dah completely finish our first assignment. So we will continue submitting our second assignment before Sunday lah. Okay. If anything you want to ask regarding second assignment, boleh lagi nak bertanya. Okay, ada masa lagi nak siapkan. Right. So after second assignment, we will go through about the third assignment. So today we will discuss topic that we related with your third assignment, which is business plan. Okay, business plan adalah assignment that we conducted grouping. Okay, 4 ke 5 orang. So you dah boleh fikir lah siapa yang you nak masukkan ke dalam group, tak kira lah lelaki perempuan ke, nak campur tak nak campur is up to you lah. No forcing from my side. Tak kisah pun mana-mana asalkan yang you selesa. Okay, so business plan ni orang kadang-kadang orang rasa macam takut nak buat, susah nak buat. Dia akan rasa ada stigma yang begitulah. But kena buang benda tu jauh-jauh because memandangkan kita buat assignment ini during MCO ataupun during pandemic ni, kita buat online dan sebagainya kan. So we as a lecturers, lecture in charge dan juga resource person for ENT 300 dah pun simplify business plan punya format ni. Dah jadi macam kalau you tengok nanti you tengok pada guideline dan sebagainya, dia dah tak macam assignment business plan yang you punya senior 2-3 tahun lepas buat. So dia bermula daripada tahun 2020, masuk pandemik tu kita dah revise balik kita punya business plan format. Okay, dah lain sikit dah. So tak ada banyak benda yang you kena include dalam business plan. So jangan risaulah. Okay. InsyaAllah tak ada masalah untuk senior you yang lepas pun untuk completekan business plan ni. Okay, so hari ini adalah tajuk yang seperti yang saya mention tadi, business plan lah.
Okay, so starting today sampailah minggu yang ke-14, 14 lah. Okay, kita akan bincangkan one by one part ataupun plans yang ada dalam business plan. Okay, it's very apa ni good for you if kita dah habis, we are settling, discussing about one plan, so you boleh terus buat plan tersebut. Lepas tu nanti dah habis, contoh dah habis marketing plan, buat marketing plan. Habis organizational plan, buat organizational plan. Tak payah tunggu sampai akhirnya. Okay. And I'm realised that when you are doing your grouping punya assignment, you will see dah distribute setiap orang akan buat part masing-masing. Okay. And my advice that bila you dah divide part masing-masing tu, ada orang buat marketing, buat planning, buat operation, buat financial, buat lagi satu nama dia admin, ada 4 plans tu. So you dah divide, make sure that orang yang buat financial plan tu dia kena involve dalam setiap planning. Sebab untuk financial plan, dia mengambil kira budget untuk setiap plans. Okay. So orang yang buat financial plans ni dia tak boleh rasa macam dia punya part lambat lagi lah sekali. Duduk diam dululah, buat kerja lain dululah. Tak, dia kena involve untuk setiap plan tu. Kena tengok apa yang marketing plan punya budget berapa. So dia kena ambil data tu, kumpul siap-siap. Okay. Alright, so at the end of this topic, what should you gain? Okay, the first one, dia kena tahu dulu apa itu business plan, kenapa kita prepare kita punya business plan. So another one, hari ni dia punya subtopik ataupun dia punya perbincangan itu adalah berkenaan dengan format sahaja. You nak buat business plan, apa yang perlu ada dalam business plan? Okay, minggu depan baru kita go through dia punya contents ataupun dia punya isi kandungan penting dalam kita punya business plan. Right, so nanti you at the end of this topic juga you dapat gambaran macam mana nak prepare business plan, macam mana nak present business plan. Alright, so business plan ini kita akan tengok apa itu business plan, format, macam mana nak prepare kita punya business plan. Alright, so the first thing you need to know what is business plan. Kalau saya tanya you all, you pernah dengar ke perkataan business plan ni? Pernah dengar ke? Nah? Tak pernah? Oh no, rasa macam kau tak pernah dengar business plan. Tak pernah, Doktor. Tak pernah ya? Syah tak pernah dengar business plan? Okay, siapa boleh bantu saya apa yang dia boleh gambarkan tentang business plan ni? Mengikut fahaman dia lah bila saya kata okay, business plan. So apa yang you gambarkan dalam fikiran you? Ada siapa boleh beritahu? Step by step buat business, bukan macam tu. Okay, Ikram kata step by step in doing a business. Okay, one of them. Okay, lagi? Apa? Business plan ni apa? Seorang lagi lah, saya nak seorang lagi. Cepat, pagi lagi ni. Anything? Seorang lagi, ramai ni. Ada 40 lebih ni. Saya diam kat sini ni, saya tunggu sampai ada orang jawab. Right, business plan tu apa? Kawan awak dah cakap step by step in doing a business. Lagi? Perancangan sebelum membuat bisnes. Farah kata planning. Sebelum kita nak buat bisnes, kita kena plan. Betul lah. Okay, seorang ada 2 point kat situ. Perancangan dan juga step by step. Okay, so it's true. Before we are doing a new business ataupun kita dah ada existing business but we want to create a new product. Okay, so we need a business plan. Sebab apa business plan ini adalah something that we plan a complete guideline for your business. Okay, dia kata kat sini a writing document. So mestilah business plan ni something yang kita write lah. Okay, sama ada menggunakan software ataupun handwriting tak ada lah. Tapi dia ni ada benda yang kita boleh baca. Okay,
which describe the purpose of business ataupun project yang dalam isi kandungan dia tu akan menceritakan tentang kenapa kita nak buat business ni. Okay, with a comprehensive manner, yang penerangan yang sangat terperinci. Okay, and another panggilan untuk kita punya business plan ni ada orang sebut sebagai working papers, business proposal, project paper and prospectus. So ini adalah nama lain untuk business plan. Okay, so kenapa kita kena prepare business plan? There is about several reasons lah. So ini adalah antaranya. The first one, dia kata opportunity for entrepreneur to access the business venture objectively. Untuk kita menilai kita punya business ni secara objektifnya, kritikalnya, praktikalnya. Kita nak buat business, kita kena menilai dulu kita punya kekuatan. Kita kena menilai dulu apa kelemahan kita. Apa yang kita ada, kita punya resources yang kita ada. So mencukupi ataupun tidak. So kita buat business plan so that we know our capabilities and we can overcome the weakness yang ada dalam business kita. Okay, and another one, to study the value, to study and evaluate the feasibility. Keboleh-laksanaan maksud feasibility ni. Kita nak tahu bisnes kita ini mampu untuk dilaksanakan ataupun tidak. Okay. And another one, of course, when we are doing a business, not every entrepreneur are mampu untuk keluarkan modal sendiri. So using a business plan, using excellent business plan, kita nak convince venture capitalist. Kita nak convince investor, banker, in order untuk apa? Untuk kita raise capital lah to support our business. Okay, mereka akan meneliti kita punya business plan, tengok kepada potential, tengok kepada kekuatan untuk bayar balik dia punya pinjaman dan sebagainya, barulah dia akan bagi keputusan. And business plan juga boleh jadi sebagai guideline for day-to-day management. Hari-hari pun boleh refer back to our business plan if ada benda yang kita rasa macam betul ke marketing ni kita nak guna online ke offline sebenarnya. Tengok balik pada marketing, pada part marketing dalam business plan. Kita go for both. Ada online, ada offline. Kita nak manage kita punya business, kita boleh jadikan business plan ini sebagai rujukan, sebagai kitab harian lah. Sebab dalam business plan dia memang completely cerita pasal business kita. Dia macam nadi kepada business kita lah, ataupun dia sebagai wakil business yang berbentuk written document. Okay. Seterusnya, siapa yang akan review kita punya business plan? Okay, siapa yang akan review? Alright, so ada beberapa parties that will review our business plan. The first one, nampak kat sini kita ada entrepreneurs. Okay, kalau kita nak cari partnership, kalau kita nak cari pelapur. Okay, kita punya partnership lah. Kita nak cari orang lain untuk join kita punya business. So others entrepreneurs pun nak dapatkan maklumat tentang business kita before they are decided to form partnership business. Okay, dia pun nak review kita punya business plan. Siapa lagi? Investor lah, of course. Kita ada mereka-mereka yang mempunyai modal yang banyak yang nak invest dalam kita punya business. Kita panggil dia sebagai angel investor. Kita ada bankers that we provide loan, kita ada financial assistance provider macam yang kita study minggu lepas. Kita ada bank-bank yang berdaftar, kita ada agensi, kita ada government agencies as well as private agencies that we provide financial assistance in term of the loan, grant dan sebagainya. Okay, mereka pun akan view kita punya business plan. Okay, so
Suppliers pun sama juga. Bila you nak deal dengan suppliers, dia nak tengok dulu kita punya planning. Sebab apa? Bila kita nak beli barangan dengan suppliers, kita sebenarnya berhutang dengan suppliers. So suppliers tak naklah bila dah bagi raw materials kepada kita, bulan pertama boleh bayar, bulan kedua tersangkut sikit, bulan tiga langsung dah tak boleh bayar. Tengok-tengok financial status dia dah sales berkurang dan sebagainya. So dia mendatangkan risiko kepada suppliers. So it's very important for the suppliers to examine your business plan. Okay. Customer pun ada. Kini customer yang bijak lah sebelum membeli. Kadang-kadang ada customer yang dia buat research. Dia tengok dulu. Selalunya orang yang nak beli barang yang besar-besar lah. Nak beli kereta MERS. Study dulu sebab about company MERS ni. Yang company MERS ni memang dikenali, so performance dia macam mana, ada bad review ke, ada financial crisis ke. Okay. Employees pun sama. So ini adalah golongan-golongan yang minority lah, customer, employees yang akan view kita punya business plan. Okay, kalau contoh kita nak dapatkan pekerjaan dalam sesebuah company, kita akan buat research kan tentang company tersebut. Okay, so pentinglah kalau employee tu nak bekerja dengan kita, they need to know about our company strength. So dia pun tak nak merisikokan diri sendiri bekerja 5-6 bulan dan ada krisis dan sebagainya. Okay, so ini adalah beberapa contoh lah orang yang akan, parties that will review our business plan. Okay, when you are preparing your business plan, you need to know tujuannya untuk apa. Adakah untuk meyakinkan investor ataupun untuk dapatkan loan daripada bankers. So you kena tahu tujuan you dulu sebab baru you boleh prepare your business plan. Okay, sebab different reviewer ni dia punya intention berbeza. Okay, dari segi investor dia nak tengok kita punya potential business, kita punya planning, kita punya strategies ataupun kita punya growth. Okay, kalau bankers dia nak tengok kita punya financial. Okay, so the different viewers will give you different perspective towards your business plan. Sebab tu kena tahu dulu kita nak bagi business plan ni kepada siapa. Okay. Seterusnya adalah, alright, so ini adalah rangka kerja you punya business plan. Okay. It include as usual lah, we have the cover letter, kita ada cover page. Okay, ada table of content, kita ada executive summary. Ini ada benda yang biasa buat lah, tapi cover letter ni ada student yang buat, ada student yang tak buat. So dia bukanlah compulsory. Okay, so kita ada main body. So main body inilah yang kita akan discuss one by one dalam setiap topik. Okay, and last but not least kita ada appendices lah, iaitu gambar-gambar yang you boleh attach. Gambar produk, you punya statistik ke, you punya graph ke, boleh attach dalam appendices. Alright, so tengok sikit dalam main body ni apa benda yang ada. Okay, dalam main body kita ada introduction, kita ada purpose of business plan. Buat business plan ni untuk apa? Kita ada company background, cerita sikit, honest background. Student memang suka sangat part honest background ni. Kita akan letakkan gambar, details about the owners. Bolehlah add some information lah about yourself. Right? Business location, kita ada marketing plan, operation plan, organization plan and financial plan. So ini adalah planning yang kita akan discuss one by one lah. And kita ada conclusion, or we call it as a summary. Okay, ini adalah kita punya benda yang wajib ada dalam business plan. Okay, so kita pergi kepada cover page. Ni contoh cover page yang ada kat luar sana lah, yang company-company guna pakai. Begitu juga dengan you punya cover page, kena include details of the project. Ada nama group, contact number ni tak perlulah, you letakkanlah student ID.
Address pun tak perlu sangat sebab you sediakan dia punya business plan untuk pembelajaran. So you punya cover page itu adalah ikut UiTM punya standard lah. Tapi nak cakap ni kat sini kalau yang betul-betul nak buat business, nak apply kat luar sana, contohnya beginilah, kena ada details about your business, kena letakkan nombor telefon, address of your business and etc. Okay, ini adalah cover page and we move to table of contents. Okay, table of contents ini it will include the list of section, subsection and any appendices. Okay, saya nak beritahu kat sini, even though table of contents ni benda yang minor ataupun benda yang bukan main content, tapi ada markah untuk cover page, ada markah untuk table of content. So make sure you are preparing your table of content properly. Okay, sorry. Okay, kalau you nampak kat sini terkerat sikit atas ni, letakkan dia punya tajuk table of content, chapters ataupun title, pages dekat tepi ni, letakkanlah dia punya tajuk itu dulu. Okay, baru masuk kepada you punya subtopik. Make sure ada ya dia punya numbers ni, pages ni kat tepi, sebab ada saya terima assignment yang tak ada pages dekat tepi ni. Tak tahulah dia lupa nak letak ke, dia terdelete ke apa ke. So bila tak ada, kita kena potong sikit lah markah dia. Okay, kalau kita tengok kat sini dia selari. Okay, yang mana tajuk besar kita buat huruf, kita highlightkan dia. Okay, bila ada subtopik, masukkan dia sedikit ke dalam. Janganlah semua selari je. Dia ada format dia sebenarnya nak buat table of content ni. Tajuk, yang pertama ataupun dia punya highlight tu, lepas tu bila nak masuk kepada 2.1 masuk ke dalam sikit. Kalau 2.1.1 masuk lagi ke dalam. Senang untuk saya rujuk sebenarnya, ataupun senang untuk you punya viewers yang lain tu untuk rujuk pages. Okay. Seterusnya adalah executive summary. Executive summary pun ramai yang bertanya, Madam, macam mana nak tulis executive summary? Ini adalah general. Executive summary untuk you masukkan dalam dalam business plan. Ini generalnya untuk satu UiTM guna pakai. Tapi kalau you ikut cara saya, more simplify lah. Okay. Kita cerita sikit apa itu executive summary. Nanti ada orang tanya, executive summary dah buat introduction kena buat ke? Dia dua-dua kena buat sebenarnya. Okay. So dalam executive summary ni dia give a brief overview. Bermaksud dia macam keseluruhan report tu, tapi dia bukan summary. Summary atau conclusion dekat belakang. Ni adalah executive summary. Bila orang baca kita punya business plan, dia buka executive summary dulu. Dia nak dapatkan gambaran. Business plan you ini tentang bisnes apa, siapa yang terlibat, apa perancangan you dan sebagainya lah. Okay. So usually executive summary only required 1 pages. 1 page je. Okay, tak ada orang buat 2 page, 3 page, sebenarnya tak ada. Dia 1 page sahaja. Okay, selalunya juga it will be written at the end of your report. Dah siap satu report baru buat executive summary. Kalau you buat dia dulu, you tak tahu target market dia siapa sebab you tak siap lagi marketing. You tak tahu dia punya competitive advantage dia apa sebab you tak siap lagi you punya operation plan. Okay, so dia sangat relate dengan kita punya content yang lain. Kalau ikut saya senang, you boleh the first paragraph you boleh letakkan dulu business plan ini apa, objektifnya untuk apa, then dia cerita pasal produk you ataupun service yang you nak offer. Lepas tu you boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang ni yang bawah ni. Okay, so you boleh masukkan juga masalah-masalah yang you hadapi. Boleh jugalah kalau ikut saya lah. Tapi kalau you ikut yang ada di sini pun it's okay.
Okay, dah cukup dah. The profitability contohnya. Berapa yang you anggarkan, you dapat profit dalam masa setahun. Competitive advantage, apa uniqueness of your product. Siapa target market you nak jual pada siapa. And yang penting ni you kena describe dululah tentang business ni. Tapi satu page je lah, jangan letakkan semua info dalam tu. A briefing sahaja. Okay, sini dia ada contoh je lah macam mana nak write down your executive summary. Right, so ini kita punya main body, kita ada introduction, apa benda yang you kena letakkan dalam introduction biasanya adalah name of the company, nature of business, location, operation date, prospect of business kita letakkan dalam introduction. So purpose of ataupun factors in doing the business plan pun you kena nyatakan nak dapatkan financial support dan sebagainya. Okay, company background boleh masukkan juga owner background, ni benda yang basic lah, benda ni you boleh saya suka beritahu kat student saya, kita buat business plan ini bukan dalam bentuk pembelajaran. So you kena bayangkan you are doing a real business plan tapi benda tu bukan nak praktikkan. Okay, so the company background tu contoh lokasi. Ada kat bawah ni location. Okay, you nak pilih location. So make sure location itu adalah available dalam Google Map. Ada sebenarnya tempat tu tapi kita bukanlah betul-betul nak pergi jumpa dengan owner, nak pergi sewa dan sebagainya, taklah. Okay, make it as a real. Okay, so owner background pun samalah. Letak details dia tu boleh tambah-tambah, dia ada sertifikat daripada mana ke apa ke, boleh je nak tambah-tambah. Sebab kita memang nak buat dia as a real tapi bukan nak laksanakan. Okay. And kita ada masuk kepada marketing plan. Okay, saya suka untuk ajar you ataupun kita mulakan dengan marketing plan. Because marketing plan is a heart of business plan. Okay, from the marketing plan, we can plans for another planning. So, daripada marketing plan lah kita tahu operation plan, kita akan tahu berapa banyak produk yang perlu kita keluarkan dalam masa 1 bulan contohnya, berapa ramai pekerja operator yang perlu kita hire. Okay, daripada marketing plan jugalah kita akan tengok kita punya organizational plan, macam mana kita nak set up kita punya small office dan sebagainya. Okay, and the last one kita ada financial plan, iaitu combination of 3 plans, 3 budgets yang ada dalam setiap plan. Okay, saya terangkan sikit. Marketing plan ini adalah something that kita akan buat promotion. Kita nak menggunakan tools apa. Okay, need to highlight target customer kita siapa. Key product and service and sale forecast. Kita kena forecast dalam masa setahun berapa sales yang kita nak keluarkan. Tahun kedua, tahun ketiga. Itu adalah marketing plan. Okay, so kita then right after that kita akan study about the operation, iaitu berapa banyak apa jenis material yang kita gunakan, equipment yang kita guna pakai, how many manpower yang kita perlukan. Okay, dalam organizational pula dia adalah indicate company structure and key talents. Berapa ramai pekerja yang kita nak hire yang will be manage our admin. So dia dalam organizational planning kita ada pekerja-pekerja dalam tingkat pengurusan. Dalam operation pun kita ada pekerja dia juga. Dalam marketing plan pun kita ada pekerja dia juga. Okay. Tapi yang organizational plan ni mereka adalah orang yang menguruskan kita punya company ataupun orang yang terlibat dalam buat decision, mission kita apa, vision kita apa. Okay, so setiap plans ini dia juga ada dia punya budget, budget tersendiri. So at the end nanti financial plan inilah yang akan collect ataupun gather all the plans yang all the budgets yang ada dalam setiap planning ini. Okay, so dalam financial plan ada beberapa benda lah yang kita akan tengok. The first one adalah PIC, Project Implementation Cost.
kita akan tengok kepada pro forma, ada 3 pro forma, balance sheet, pro forma balance sheet, pro forma cash flow, and another one pro forma, tak ingat dah. Okay, so dalam financial plan kita akan study about the theories first, and don't worry, at the end kita akan gunakan software untuk you generate you punya statement. Tak perlu pun you kena kira seorang-seorang, tak perlu pun nak kena kira satu-satu. Software yang akan kirakan untuk you. Tapi kita kena tahu jugalah cara nak guna software tu. Okay, bukan boleh masuk-masuk je. Nanti kena tengok pula balance tak balance. Kena tengok juga ada merah ke, ada negatif ke. Kena ubah. Alright. Seterusnya adalah, alright, so ini adalah business plan checklist. Okay, if you don't have any ideas to starting writing your business plan, you will tengok pada business plan checklist ni. Dalam business background kena letakkan apa, dalam owner background pun kena letakkan apa. Okay, so contoh dalam business background, you letakkan details regarding the company legal, structured, registered name, nama yang telah pun you persetujui. Okay, form address meletakkan juga registered bila, main activities yang you laksanakan. Kalau you as a manufacturer, letaklah as manufacturer. Kalau you trading, letakkan sebagai trading. Ada vision, ada mission, ada objective, ada company logo, and others punya description. So ini adalah business background. And another one, dalam business background juga you kena letakkan form of business. Business you ini dalam bentuk yang bagaimana? Sorry, saya minum sikit. Yang kita telah pun bincangkan dalam chapter yang yang kelima. Form of ownership. Okay, kalau you pilih business you as a sole proprietorship, bermaksud hanya ada seorang sahaja owner. Yang lain tu akan jadi pekerja lah. Okay, kalau you pilih business you dalam partnership, means that all of your members tu, all of your kawan-kawan lain tu akan jadi owner bersama-sama. Okay, saya nasihatkan you untuk pilih sole proprietorship and partnership sahaja, dua sahaja. Jangan pilih private limited company, sebab private limited company is a little bit complicated and hard to cari dia punya maklumat. So peringkat you pilih dua sudahlah. Okay, so lagi satu, jangan letak nama company you itu ada Sdn Bhd dekat belakang. Sebab Sdn Bhd hanya diberikan kepada private limited company. Okay, itu tentang business background. So tentang owner background, you letaklah individual tadi tu. Kalau saya, yang macam saya mention tadi, kalau sole proprietorship seorang je. Kalau partnership bermaksud semua. Okay, so you boleh letakkan dia punya qualification, dia punya skill yang ada, experience, biodata lah. Contoh biodata tu macam ni lah. Tak nampak pula. Tak apa, nanti you review balik kita punya slide. Contoh company background ni dekat sini. Okay, so you letakkan nama, ada address, ada telephone number, fax number, ada email, ada form of business. Contohnya ni ada dipilih sebagai partnership. Main business yang dibuat, product and printing service. Date of registration pun you kena nyatakan. Initial capital, name of bank. Yang ni you boleh apa yang saya boleh katakan, dia boleh reka-reka lah. Takkan nak letakkan betul-betul nama bank, account bank dan sebagainya kan. So you boleh make it as a real, but with your using your own way lah. Okay, ni contoh owner background. Okay, you boleh letakkan dalam bentuk sebegini, nak terangkan dalam bentuk sebegini, ataupun nak letakkan dalam table. Tapi make sure ada gambar lah. And another one, make sure that the pictures that you choose to a proper picture. Janganlah pula gambar tepi pantai, duk pegang topi lah, posing selfie lah. Bagi dia nampak macam formal. Ni dikira formal lah ni, berpakai pakai kemeja, pakai tali leher. Yang macam ni boleh. Okay, jangan tepi pantai, gambar tengah bercuti, mohon dihindari lah. Okay, kalau tengok kat sini,
Marital status pun ada, siap tulis divorce. Okay, tak ada markah pun kalau you dah divorce ke, kahwin ke apa, tak ada. Yang penting ada owner background ni. Okay. Alright, so tadi checklist untuk business and owner background. Okay, dalam marketing pula apa yang perlu ada adalah description ataupun determining product or service. You kena cerita sikit lah produk you ni apa, function ni macam mana. Okay, so kita kena ada juga target market kita siapa. Alright, so target market ni mostly student will recognize their target market as a mass market, iaitu semua orang boleh guna produk ini, semua orang boleh makan produk ini. Saya banyak kali beritahu kat student saya tak nak yang macam tu. Saya tak nak you go generally. Okay, contoh kalau you jual benda manis-manis tu lah, kek ke, you jual chokotok tu ke dan sebagainya kan. So adakah benda itu sesuai untuk budak-budak? Kalau dia kata semua golongan boleh makan, adakah dia sesuai dengan senior citizen yang berumur 60 tahun ke atas tu? Mestilah tak kan. So make sure target market ni you go precisely. Okay, nanti kita akan study macam mana nak cari kita punya target market. Okay, kita ada market size, kita ada market share. So you kena examine sikit population of your punya kawasan itu. Okay, and then another one, you kena assessing competition ataupun persaingan yang ada dekat sekitar you. Bila you jual produk ini, siapa pesaing yang terdekat? Sebab apa dalam marketing ini kita nak jual produk kita dalam masa yang lama. So kita kena realize that outside of our business or environment yang berada dalam kita punya business include competitors. Kalau buat bisnes seorang-seorang without ambil tahu tentang competitors ini, mesti kita punya business akan ketinggalan sedikit. Okay, kita ada marketing strategy and last but not least kita ada marketing budget. Berapa allocation untuk laksanakan marketing ini. Okay. Seterusnya organizational plan. Apa yang ada? Kita ada OC, organization chart. Okay. Letakkanlah part-partnya. Kalau ada owner tadi, so mungkin ada pekerja-pekerja di bawah dia lah. Okay, schedule of remuneration pun ada. Schedule of remuneration ini bermaksud berapa ramai pekerja yang you hired. Kita akan tengok kepada percentage of SOTSO, percentage of KWSP ataupun EPF. So berapa total gaji yang mereka akan dapat. Okay, SOTSO dan juga EPF ini kita ada current percentage. So make sure you pilih yang current lah, jangan you pilih yang 2 tahun lepas 9% ataupun you tak update lah dengan SOTSO punya potongan setiap tahun. Okay, dalam organizational plan juga kita ada office equipment dan supply schedule yang bermaksud dalam kita punya business mesti kita akan set up kita punya small office lah untuk laksanakan atau untuk buat admin punya activities. So equipment apa yang you perlukan, dia ada schedule dia. And last but not least, ada administration budget that will include number 3 and number 4. Right. So yang seterusnya operation. Process in doing a business ataupun process in produce a product. Okay, kita ada process planning. Dalam operation planning dia banyak sikit sebab operation plan ini kalau tak dilaksanakan dengan elok, so tak berjaya lah business you. Okay, so kita ada process planning, bermula daripada apa, berakhir dengan macam mana. Contoh kalau you buat business online pun ada process planning dia. Bermula dengan take the orders, lepas tu bagi tahu HQ preparing the orders, lepas tu hantar, lepas tu dapat kepada customer feedback. So tu dia punya process planning. Okay, operation layout, kalau you ada you punya own tempat baking,
So macam mana you design you punya layout, letakkan mixer dekat sini, tempat baking dekat mana. Okay, so apa lagi, ada production planning, ada material planning, apa jenis-jenis material kalau you buat baking tadi tu, flour, sugar, icing, vanilla dan sebagainya. Itu material you lah. Okay, machine and equipment planning pula, apa yang you guna pakai untuk buat baking tadi tu. Kita ada mixer, kita ada chopper contohnya lah, ada oven, ada packaging punya machine ke, tu letak dalam machine and equipment. And the last one, operation budget, that we include number 4 and number 5 tu. Okay, meaning to say that if you realize when I'm discussing about the planning, yang akhir sekali mesti ada budget. Okay, supaya nanti dia akan masuk dalam financial budget. Kita kumpulkan dia untuk kita number 1, tahu berapa project implementation cost. Total cost untuk you laksanakan business you tu berapa. Okay, bila tahu dah PIC, you akan tengok kepada source of finance. Nak dapatkan apa tadi? Sumber, okay, sumber pembiayaan daripada mana. Kita ada internal, kita ada external sources. Okay, then kita ada loan, amortization and depreciation table. So nanti ni kita akan tengok one by one lah. So kita ada pro forma tadi, cash flow statement, kita ada income statement, kita ada balance sheet. Okay, so ini mainly apa yang kita akan belajar dalam financial plan. Alright. So dah habis dah pada main apa tu content. Okay. Jangan dilupakan conclusion. Ada juga student yang tak payahlah conclusion, terus jump kepada appendices. Conclusion pun ada markah. Biasanya 5 markah lah. Okay. So dalam conclusion apa yang you boleh letakkan? You letakkan proposed project is viable to proceed. Adakah projek ini boleh diteruskan? Okay. Alright, so ni contoh conclusion yang you boleh laksanakan. You boleh tulis. Boleh tengok balik lah. Okay. Last but not least, kita ada appendices. So dalam appendices ni, kalau you buat business dalam partnership, macam yang kita study dalam chapter yang kelima tu, ada partnership agreement. So you boleh masukkan. Okay. Boleh masukkan dalam appendices. Kalau you register you punya business dalam dengan SSM pun you boleh masukkan dalam appendices. Nanti student akan tanya jugalah, Puan, yang SSM tu mana nak dapat? You Google lah. Google ada form yang kosong, you edit. Okay. Selalu saya mention ni, make it as a real. Okay, janganlah hantar form kosong macam tu je. Nak buat apa kan? Mestilah form, contoh SSM form tu mestilah kena relate dengan you. Adalah nama company dan sebagainya. Contoh agreement, partnership agreement pun mestilah partnership agreement between owners yang ada dalam company you. Kalau you hantar kosong contoh macam tu, macam you hantar benda yang tak berkaitan lah. Okay, kalau ada gambar, and another one, kalau ada gambar-gambar berkaitan dengan produk pun boleh masukkan sekali. Alright, so habislah kita cerita pasal business plan. Okay, you get what I mean? Boleh dapat apa yang saya cerita hari ni? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Anything to ask? Boleh, madam. Ada? Sikit je hari ni, nanti masuk minggu depan dan seterusnya panjang sikit lah penerangan kita. Mungkin slide dia adalah 30, 40. Kalau macam hari ni ada 19 slide je. Okay, boleh imagine tak tentang you punya next assignment ni yang you kena buat ni? Boleh? Saya tanya satu soalan je. Boleh, madam. Okay, saya nak tanya satu soalan.
Berapa banyak plans yang ada dalam business plan? Berapa banyak planning? Nak check. 4. Okay, good. Ada 4. Okay, Adila tak boleh jawab dah soalan saya. Plan yang pertama. Orang lain pula jawab. Marketing. Alah Adila ni. Okay, Adila dah bagi marketing. Orang lain pula. 4 lagi, 3 lagi plan. Kita faham. Organization plan. Good, Balkis. Organisation plan. Lagi? 2 lagi? Financial plan. Yes. Lagi 1? 1 lagi. Yang saya kata kalau ni tak ada, tak beroperasi lah kita punya business. Operation plans. Yeah, operation plan. So kita ada 4 planning. Okay. Jangan tidur pula. Kelas saya ni sikit je. Kejap je kelas saya. So kalau you tidur nanti, apa saja knowledge yang you dapat. Okay. Bukan kelas saya je, kelas lain pun sama. Jangan, don't take advantage. Even though saya tak tahu, tapi ada orang yang, bukan orang lah, ada kuasa yang lebih mengetahui. Okay. If anything yang you tak faham, directly tanyalah. Ada ke ramai dah ke yang dah tertidur ni? Ramai ke? Second assignment okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Okay, tak ada masalah. Second assignment. Sebab kita dah ada guideline kan. So senang sikit lah untuk you follow. Kalau yang you punya senior hari tu, guideline pun tak ada. Sebab business opportunity barulah semesta kita laksanakan balik secara mengikut pandemik punya situasi lah. Okay, dia pun tak ada lah references. So banyak ada juga student yang macam lost. Bila hantar yang merepek-repek. Okay. So make sure you tak tergolong dalam yang merepek-repek itulah. Follow betul-betul kita punya guideline. So follow references yang saya bagi tu pun memadai. Dah dapat kan contoh assignment? Dapat. Dapat, madam. Okay, follow je yang tu. Right, anything to ask? Tak ada? Okay, ada beberapa jam lagi ni. Gunakanlah masa ini secara bijak. Okay, maksudnya ada lagi masa 2 jam ni you manfaatkan buat assignment, business opportunity ataupun you plan you punya business plan. Cari you punya group members dan sebagainya. So jangan dalam kelas saya, masa kelas saya jangan pula buat benda lain. Buat subjek lain ke, janganlah. Saya bagi masa lebih untuk you laksanakan saya punya assignment lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Madam, Ya, Zakwan. nanti madam boleh bagi contoh tak untuk assignment 3 ni? Boleh, saya bagi contoh. Nanti Okay. saya ambil yang the best lah untuk you jadikan contoh. Guideline dah ada dah dalam kita punya Google Classroom. Dalam folder assignment guideline lah. Boleh? Okay, madam. Alright, so jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, Jangan madam. lupa tick attendance. Okay, siapa yang tak berjaya tick attendance, tolong bagi tahu saya. Okay, jangan sampai saya yang cari. So ni tick attendance tanggungjawab you. Kalau you tak boleh nak tick attendance, ada masalah ke apa, bagi tahu cepat-cepat lah. Sebelum saya verify. Yang mana saya tengok dia tak tick tu, maksudnya dia memang tak hadir lah. So sekarang ni pun memang ramai yang tak hadir. Ada 50 orang di dalam kelas saya ni, mungkin ada yang keluar dan masuk.
Okay. Ada seorang yang tak boleh hadir di mesej saya pagi tadi. Okay, the rest macam mana? Okay. Jumpa lagi lah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya. Bye-bye. Thank you so much. Salam, madam. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Salam, madam. Salam, madam. Terima kasih, madam. Sama-sama.